Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Ibu Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena banget butuh, banget penting kula lan panjenengan sami ngeling-ngeling atawa memperingati kelahirane Kanjeng Nabi. Jadi muludan iku penting. Terus kang perkara kang penting kula lan panjenengan sami aja sampai dicampur-campur karo kepentingan. Nah, menusa iku umume nyampuraken kang penting karo kepentingan. Salat iku penting. Ya, salat iku penting, puasa Ramadan penting, zikir wengi penting. Tapi kan ternyata kula lan panjenengan sami gelem salat sembayang, salat puasa, salat wiridan bakal duwe kepentingan. Bakal ora duwe kepentingan, ora iya ora empuh. Makane kula lan panjenengan sami belajar kang penting dipentingaken aja dicampur-campur karo kepentingan. Termasuk Maulid Nabi niki penting kula lan panjenengan sami ngawruhi sejarahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diudunaken ning alam dunya inggih punika kanggo nungtun manusa kira-kira gelem sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula lan panjenengan sami dikenalaken bari aja putek mikire kita ning kene ki oli gawene sapa. Kanjeng Nabi ngupahi weruh ki jagat kabeh termasuk kula lan panjenengan sami ki oli gawene Gusti Allah. Makane jare Kanjeng Nabi bakal pengen selamat ya kudu nurut ning aturane Gusti Allah. Jadi standar uang bener atau salah inggih punika dari mana kita lihat nurut beli karo Gusti Allah. Wis aja ndeleng saktine, wong sakti durung tentu bener. Berarti uang sapira saktine delengen gelem sujud dah beli, bakal durung sujud ora bener. Jelas? Iya, ya tadi wong bener ku standare sing ndi? Bakal wong iku njalanaken perintahe Gusti Allah berarti kuwenku wong bener. Tapi bakal wis mulai ninggalaken perintahe Gusti Allah berarti ora
bener bagian wong lara pada waras kabeh ke tekang mall tapi bakal beli sembayang ora bener jelas dia kenapa karena kula lan panjenengan sami dieling-eling muludan puniki lahirnya Kanjeng Nabi nungtun kula lan panjenengan sami kongkon kenal karo Gusti jadi sing kuasa siapa Gusti Allah ya sing ngopai rezeki Gusti Allah dadi nalikane kula lan panjenengan sami pengen oli ake rezeki ya pareka karo sing duwe benar lah sampeyan pengen oli rezeki je malah ado karo sing duwe rezeki sembayang beli puasa beli wiridan beli menggawe lah ya wis jadi baka pengen oli ake rezeki ya pareka karo sing duwe rezeki pareka karo sing bagi rezeki siapa sing bagi rezeki Gusti Allah makane priwen carane kula lan panjenengan sami menusa kongkon parek karo Gusti Allah Kanjeng Nabi ngupai cara Gusti Allah ngupai weruh carane wasjud waqtarib sujuda engkau dadi parek karo Gusti Allah bakal beli sujud ya aduh ya tapi jakang mandi bakal mandi mah beli kudu sujud sing penting kuat tapai ke mandi mangsa wurungan arek bakal pengen sakti mah ora kudu dadi wong Islam dadi wong Hindu dadi wong Kristen bisa sakti beli bisa tapi bener beli durung tentu udah jadi jangan jadi baka urusan sakti siapa baik gak bisa sakti asal gelem tapa nggak wong tapa olie sakti bener durung tentu yo sekalipun sakti yang singarane Bal'am ku wong sakti mandraguna tapi yang musuhannya karo Nabi Musa ya musuhannya karo Nabi Musa si Bal'am akhirnya dicabut iman kelawan Islam jadi bener beli Bal'am nih orang sakti beli sakti Bal'am dukun-dukun sekin lah apa-apanya karo Bal'am ya tapi ya ora bener sih jadi ya Kang standaritas bebener inggih punika ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami nurut maring Allah Subhanahu wa ta'ala maka niscaya kula lan panjenengan sami bakal dadi wong bener uripe beli bakal keder dadi nek keder bae kenapa ora bener sing penting beli dipentingaken sing ora penting dipenting-pentingaken akhirnya ya ruwet lo kenapa aja yang ning menusa sing penting dalam kehidupan menusa apa aja kang paling penting kang paling penting ku sujud sejene sujud ora penting sekian kewalik sujud kayane ora penting sing penting duwe duit duwe motor umae sujud beli yalah Kartini umae kedong sawai amba mobile akeh tapi beli sujud laka artine apa tapi senajana umahe cilik motore doyok tapi gelem sujud maring Allah Subhanahu wa taala uripe adem uripe ayem uripe tentrem ya priwen adem priwen ayem priwen tentrem wong ora gablek apa-apa iya maksudnya jangan baka masih mikiri mekonon berarti durung nurut loh sebabnya lah baka wong nurut mau pikiranku ora adoh loh sing ente jangan yang ning Qur'ane jelas baka urip pengen adem pengen ayem pengen tentrem salah satu carane ghaddul basar jaga mata sering merem aja dedeleng bae dadine sesek bae weteng kono siram dedeleng bae uripe iya lah makanya dielingaken karo maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun masih akeh sing bertentangan ana sing tidak boleh ana sing bid'ah ana wis mujare kono kon maki yang muludan ya serok muludan beli kiyang ya wis los tinggalaken butek-butek temen iya
Lah ya jakaken urusan kian muludan serap beli kiyang ya. Oh wis. Oh, tapi murudan itu salah-salah lah bandi yang lagi ngeling-ngeling. Ya, di zaman sahabat nggak ada muludan. Ya ngapain sahabat ngeling-ngeling yang nguripi barengan sih? Masa kudu muludan? Apal beli sahabat nggal dinane Kanjeng Nabi. Apal yang nguripi barengan. Lah kita 15 abad ketinggal karo Kanjeng Nabi. Lah akhirnya yang perilakunya kayang apa sekalipun ning kene ning Majasari nggal sore Juma maca sejarah Kanjeng Nabi ya masih empu je. Duh dan ning kene tinggal sore Juma tak diteni ora tajuk ora masjid padang waca sejarah Kanjeng sejarah di sejarah Maulid barjanjian kah apa kuwenku sejarah Kanjeng Nabi. Jadi memang sahabat belilok muludan langka zamannya sahabat muludan pengajian kayak ini. Mulai anak pengajian model kayak ini ki zamannya siapa? Zamannya Raja Sultan Mughaffar, Raja Kerajaan Irbil. Buru Irbil. Ngendi Jakang Irbil? Jabakulon. Park Jakang iya Jabakulon. Jabakulone Majasari. Sing bener Jakang iya lebanti Jakang sekienne tepate lamun ning negara Irak ya Irak kan Jabakulon nora ya wis pokoke ngulon be ya Jakarta ya sing Jakarta numpak kapal menti ngulon mani iya kerajaan Irbil ning ndi Jakang ning wilayah kerajaan Irak tepate sepinggire kota Baghdad ning kono anak kerajaan cilik arane kerajaan Irbil. Sapa rajane sarajane iku kagelar Sultan Mughaffar. Kenapa Mughaffar iku nganakaken muludan? Karena kerajaan Irbil pada waktu kuwen terkena berbagai macam krisis pangan, krisis pertanian, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis wis pokoke pirang-pirang krisis ngajar negara kuwen negarane wis morat marit ya kan mental masyarakat wis mulai krisis masyarakat wis pengene geger bae ribut bae geng motor beli meneng-meneng ribut beli ning organ bae pengajian ribut Irbil lagi kandak kerajaan Irbil kita kekene. Ya ning Irbilku ora pengajian beribut ning Irbilku. Lah iya, wah ning Irbil krisis berbagai macam krisis. Ya kan pertaniannya hancur lebur, lamun kene ga tikuse pada nyerang. Wah, wong berjuang karo tikus ana sing digebuki, ana sing diracun, sampai tekan disetrum listrik apa tikuse beli kesetrum, wong sing masange sing kesetrum ning Irbilku kuno. Kita lagi cerita kerajaan Irbil kini semeneng bae ya bokat pada ya punten semono nega kita mah lagi kandang ning Irbilku lagi kenang krisis hancur lebur ya korupsi merajalela aja maningkun pejabat lembut wakil menteri korupsi ning kana ya ning kerajaan Irbilku. Wah wis kacau pisan aja ya kan sing mewakili rakyate gajinya pengen nanjak bae akhirnya diserbu ning Irbilku obar-obaran ning kana wah iya ya kenapa ya karena kerajaan Irbil dalam kondisi krisis sampai menteri diganti segineku ya ning Irbilku wah kita lagi kandak kerajaan Irbil aja pitenah sampeyan gini. Oh nenek Hasan Wahyudin mengkritik negara orang kritik orang apa kita malah lagi kandak kerajaan Irbilku lagi krisis waktu kuwenku kerajaane morat marit masyarakat angel diaturi pejabatnya karepe bebek sing korupsi wis macem-macem menteri ya korupsi aja maning kuwening bidang ya kan industri bidang tenaga kerja duit kaji dilek coba bayangin ning Irbil ki. Ya, jadi kerajaannya lagi morat marit makanya Raja Irbil mikir priwen carane
ngatasi krisis kang banget hancure negara isun. Akhirnya para ulama kumpul, para cendekiawan kumpul, Gusti ya bagusnya mah dielingaken maning karo apa, karo watak lan sifate Kanjeng Nabi. Dadi priben ya wis bae ayo kita adakan acara peringatan Maulid Nabi. Akhirnya Raja Irbil sepakat ya wis ayo bakal mekonon mah kumpulakan masyarakatnya, terus kongkon kumpul bebarengan apa nganakaken peringatan Maulid Nabi. Ning kono pertama kali ana Maulid Nabi dengan acara besar-besaran iku ning kerajaan Irbil. Pirang dina, beli sedina, beli rong dina, pitung dina, pitung bengi. Ya, muludane pitung dina, pitung bengi. Siapa yang membiayai? Raja Irbil dewek, ora uli mupuk nguludan kuning kanak. Kok sira maning kene jeyongan. Kita lagi kandak kerajaan Irbil. Ning Irbil memulutan ku biaya dewek beli mupuli ndadak. Ning Irbil mah dewek. Zaman pitung dina pitung bengi. Acarane apa aja Kang Pitul? Wis pokoke kesenian kang ana ning negara Irbil ditokna kabeh. Ulamun ning kene gak sandiwara dikit, terus sandiwara organ, terus organ arak-arakan, siapa tahu bari bongkari gapura. Iya ning Irbil kini kita lagi kerajaan Irbil gini wah, sampai bakar arak-arakan bongkari gapura nang gapurane beli kamot sih, dhuwur arak-arakane ki wah. Oh iya ning Irbil ki ora. Ya, jadi ning Irbil seluruh acara kesenian kang ana ning kerajaan kono diundang kabeh. Zaman pitung dina pitung bengi. Jadi Raja Irbil membeli rewel kun mana mulutan anggap sandiwara geger konen. Iya anak makanan geger. Ning Irbil seluruh kesenian diundang kabeh. Lah apa? Ya karena perlu juga kita melestarikan kesenian yang ada dalam kehidupan kita. Loh kenapa? Karena ketika budaya kita hilang akan diisi dengan budaya orang lain. Yang mana bisa jadi lebih hancur. Ya, loh budaya kita ini sudah budaya hebat. Sing arane bocah nom, orang ning ngendi, orang ning ndi. Seluruh anak muda ketika wis manjing SMP, SMA, apa watake siji? Mereka cari perhatian. Benar? Mana sok ditenana bocah nom, kenapa kenal pote di brebet barin deleng nak di kaki. Delengan motor ya, orang mau bisa motoran, bisa nganceleng, bisa mencelat, iya kan? Nah dia cari perhatian, ana maning sing sok jagoan, iya kan? Nah iya kita sing paling wani, makanya ya serba ditenana ribut deh bocah kuan bakal tanggapan. Gak apa? Itu watak anak-anak muda, dia cari perhatian. Wong tuane kita bikin budaya, bikin sarana. Ayo nang Mbak Kasira asli wani pengen jadi jagoan sok mudun ning kalangan. Cek penjaline siji nyasira siji bengen arane sampyong. Masih ana beli sekian. Ya laka. Akhirnya begitu sampyong laka, anak putul kita laka tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Akhirnya sampyongnya hilang, ganti apa? Geng motor beli metune ki. Lah ya iya, ketika budaya kita hilang akan diganti dengan budaya yang lain. Kan waktu sampyong kan pada geger, apa manusia diadu kayak ayam baik. Akhirnya laka sampyong, apa yang terjadi? Ya itulah yang terjadi, anak-anak kita menjadi pengecut. Bengen gentle, jare kalah ya kalah wis beling lawan. Sekian kalah ning ngarep ya ngati bature. Kropok beli konene. Ini orang gentleman apa pecundang? Pecundang. Akhirnya anak putune gula lan panjenengan sami hanya menjadi pecundang dalam kehidupan. Makanya Raja Irbil memperhatikan budaya ini, ya tanggapi BKB wis. Ora kudu ngundang kesenian sing kana anu Majasari. Loh ya anak kabeh ning kene mah ya. Lah ya iya sandiwara sing parek bae ana bina remaja apa. Ya majasi ya kan ngiringan kader. Lah ya iya.
Jadi kan, jadi ning Raja Irbil seluruh kesenian diundang. Loh kenapa? Karena ketika budaya kesenian kita hilang, nanti miliknya orang yang kita pakai. Bengen ning kene sing arane manusia ku doyan dengan kemaksiatan, tapi ajak kenemenan. Akhirnya bikin sarana. Bengen apa saranane? Ya paling dipai lais, dipai sintren, mentok-mentok de dombret. Benar? Komentarnya priwen, apa itu kemaksiatan haram, iya kan? Akhirnya dombretnya hilang, sintrene hilang, ana beli ganti ya. Lah apa? Ya karaoke sih. Semaksiat-maksiatnya dombret, ya kader ning lapangan ditongton gal wong. Tapi bakal karaoke, wong lorowan ning ruangan. Sebenarnya ada pendelak nah siapa sih rakyat? Lah ya iya, ketika budaya kita hilang akan diganti dengan budaya yang lain, termasuk lamun mulu dan kilangka. Iya kan? Anak-anak kita nggak mau menjadi seniman. Apa yang terjadi? Nanti senimannya diganti dengan orang Hindu, orang Buddha. Akhirnya waline kalah karo sang yang perangnya konene. Kenapa? Yang dalangnya wong Hindu kabeh. Ya kan mementing bae sandiwara bina remaja lah kasang yang menang kalah be bakal. Loh yang dalangnya Islam kabeh. Iya? Lah ya iyalah makanya Raja Irbil mempertahankan itu. Mulutane aja langsung pengajian, seluruh kesenian kita undang. Tanggapna dikit dina kuwen kian, dina kian. Iya kan? Lah ya iya. Akhirnya pitung dina pitung bengi modalan dhewe. Ngempani masyarakat. Oh diurusi kabeh ning Raja Irbil. Nyembelih jarane bepira 1000 jaran disembelih ning Raja Irbil. Weduse 100.000 wedus disediakakan kanggo ngempani masyarakat. Ayame 100.000 ayam disembelih kabeh. Ayam apa? Ayam jago. Awas ki bakal mulutan nyembelih ayam jago. Mojosari mulutan nyembelih ayam sayur. Bloli aja ya dudu masalah bloli wak sing ngarane ayam sayur kader murak sing emper be kecetit masa nggo suguhan cah. Tadi bakal pengen suguhan, pengen nyugung gomuludan, sedekah bumi, mapak sri, acara-acara tertentu bagus ayam jago. Krungu? Be bokat anda sing ayam sayur mani ngomongan be. Lu ya sedekah iku sing bagus aja paduan. Lo oleh ya kon ini beli beda kapan sedekah kapan buang sampah jare lebih mau. Yuk kita sedekah aja Kang. Sedekah ta buang sampah. Sedekah selemari aja Kang klambi tekukuti. Klambi sing dikukut dibagiaken ning tangganira kasih nganyar ta sing taun mau. Jadi siraki sedekah ta ngudal sampah. Halo. Iya cek nembe nyadar tika suwe-suwe mah. Ya kan saking wis ruwet ning lemari ki ora. Ya daripada dibuang ora masih mending tinggalkan uang. Dadi sedekah ta buang sampah. Sampeyan kader sing ngomong ki ora. Lah ya kita majekang sering jeori ku bagi panganan. Panganan sing dibagi ku sing nembe mateng ta panganan wingi. Sing lamun beli tipangan konene dibuang. Iya, jadi sedekah panganan wingi ki sedekah tambuang sampah. Wis lah moga-moga malaikat beli ngerti bela sedekah wis tulisane wis. Iya jadi ya sing ngarane sedekah iku keluarkan yang terbaik. Kita pengen ngormati Kanjeng Nabi, pengen mulut dan nyembelih jago. Nyembelih ayam sayur lah. Ya semono wis alhamdulillah anu mah. Tapi bakal pengen terbaik kang paling bagus lah apa? Ayam jago. Lah ya iya ya minimalnya dibeli ayam jago ya ayam Jawa lah konon. Lah ya iya untuk Raja Irbil yang 1.000 ayam jago sembelih. Ya kan lampadane bae lampadan apa lampadanku
Angel lengganda karo wong Jawa kebeli ngerti lampadan beka. Lampadan ku penampan wa. Wadah mangan ka. Arane pira disediakaken 30.000 lampadan. Kanggo bagi-bagi waya mangan. Akhire ya kan bengi terakhire apa acarane? Bengi terakhire acarane pengajian akbar. Kiai ini sing di beli tanggung-tanggung Raja Irbil ngundang kiai sing wilayah benua Afrika, beda benua. Benua Afrika mengarab ku berapa kilometer? 5.000 kilometer. Bayangin wah, ngundang kiai ongkosnya bepira kiai ini. Ngapa Majasari menembe produksi dalam negeri kiai ini? Iya mulutan ngundangnya kiai kenene bang Raja Irbil sing kana-kana sing ndi Kang sing wilayah benua Afrika negarane negara Afrika Selatan kongkon ceramah ning wilayah Irbil ceramahnya bukan hanya sekedar ceramah ana warawisane anak nembange rame jagat enggal tahun Raja Irbil mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kerajaan Irbil tambah tahun tambah maju, tambah tahun tambah maju, krisis mulai berakhir, panennya mulai tadi, ekonominya berjalan dengan baik. Kok bisa secepat itu? Ya kan muludannya setengah ngiklan. Bungan anane muludan gede-gedean akhirnya wong kanak-kanak kan weru. Oh ya ning kene anane arak-arakan bungan berbagai akhirnya kan weru. Oh ternyata ana Majasari, ana Majasi, ana Seliak. Apa yang terjadi? Investor pada datang. Makanya wilayah laut kenapa kuduana nadran bari weru ning kono ana kongsi, ana tempat pelelangan ikan. Lamun nadrane beli nangkep monata siapa sing weru ning kono ana wong dagang iwak. Oh bisa AO rongokna dikit. Lah ya iya ngetokna biaya besar-besaran tujuannya apa? Tujuannya ngiklanakan ini loh negara saya kemampuannya begini ya kan keseniannya ini kebudayaannya seperti ini nanti ketika sudah dikenal oleh seluruh Indonesia nanti banyak investor datang oh ternyata ning kene iki tempatnya mekonan nanti saya bikin tempat untuk ini tempat untuk ini akhirnya ketika investor itu datang perekonomian akan bergerak ketika perekonomian itu bergerak maka penduduk akan hidup dengan makmur. Kenapa kita beli makmur? Karena perekonomian kita kan beli maju. Nah jamaning maju akan ning kana-kana maju akan ning desa dewek bae beli bis. Loh kenapa? Karena kita lebih bangga dengan milik orang lain. Bisa zaman ini ngapa ning toko bening warung serok baka warung tangga dewek nganyang dia temenan ayo ya beli halo tapi baka tuku ning Alfa ning Indomat ning Yogya ana beli sing nganyang ngapa beli wani nganyang gua halo iya sok tapi jangan kono kan ana diskon apa bebodo kan kah nang sambian bakat tuku ning warung iringan kok nganyangan teman-teman akhirnya sing duwe warung blenakan karena tangga ya wis selesai tekan nyangi karo tangga wis dianyangi kita ngane nyerowok imbu jekin makin sebenarnya ngajak pendelak-pendelik ning wong sira kok kono ngarane lagi ngandakna sapa kita kok iya wis karuan nganyange temenan jaluk imbu waya bayar gerai ya Allah beli kegawa sira duite ka iya lah iya terus ya kongkon warung Majasari beli gelis bangkrut bakal sing tuku model kayak ini maksudnya kita harus mendukung milik kita sendiri ini ke wong kana-kana gawe toko ning kene srok melu andil apa ning desane sampean ki ana acara makenen srok golongan kun pira nyumbange oi pira nyumbange nol. Terus apa sing nyumbang? Ya toko sing bakal tuku dianyang bae. Halo. Surok, toko-toko gede wong kana-kana sing bukan ning wilayah kene pernah memberikan kontribusi apa terhadap masyarakat Majasari? Ilok ngupaya apa? Oi. Ora. Ini sampean dukunge temenan
Duh, maksudnya ya dengan Anda membeli di situ berarti kan Anda mendukung. Dengan Anda tidak membeli warung tetangga Anda sendiri berarti Anda sudah membangkrutkan warungnya sendiri. Halo? Sadar belikin. Moga-moga mulai pada eling we bengikin. Lah ya iya, lo kenapa ya bayangin wong kanak-kanak dolan meng Indonesia. Terus gawe izin ning Indonesia. Sing disedot banyu Indonesia. Terus sawise disedot diolah diadol ning endi adole? Ning Indonesia. Sing tuku wong Indonesia. Bayangin banyu-banyune kita digawe ning negarane kita, adole ning masyarakat kita, sing tuku masyarakat kita. Terus begitu oli bati ditaruh ning kene tadi gawa balik. Terus sarap kaya kenen ki. Terus lah ya iya. Lah maksudnya ayo kita wong Majasari sadar, kita wong Indramayu sadar, kita urip ning Majasari, lahir ning Majasari, gede ning Majasari. Tapi ternyata wong Majasari wis ora ilok nginung banyu Majasari. Buktine delengan sing disuguhaken kita banyu bikin ki. Ya kenapa kita nggak pernah berpikir untuk membuat air minum kita sendiri? Kita buat sendiri, kita kelola sendiri, dijual kepada masyarakat sendiri. Sok lamun sampean masyarakat Majasari kompak gawe banyu nginung. Jadi sing tuku masyarakat Majasari kabeh. Wis ora kudu wong kanak-kanak. Sok paduane wong 1000 be sing tuku. 1000 wong tuku galone ning. Lho yang ngapain kita tuku endeke wong kanak-kanak? Masih mending tuku endeke desa dhewe karep enak karepan blenak endeke newek. Sok padu wong 1000 be sing nokoni kuwen. Terus iya kan sedina kan segalon tok seumah. Benar? Iya, sedina segalon. Baka 1000 umah berarti 1000 galon. Serok gajah gede-gede batine padu segalon 1000 be serok. Oli pira sedina? 1 juta. Baka sebulan 30 juta. Baka setahun. Yelas begitu banyune wis berjalan ning desane kula kegiatan mapag Sri sedek ora usah nyupuk ning rakyat termasuk sampah kah beli kudu 20.000-an berarti banyu bek liber. Cuma kita mikir kan durung tekan kono. Saya ngomong sampah itu lebih 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya sudah ngomong tentang sampah. Kenapa kita mikir sampah itu buangnya di mana? Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana cara kita mengelola sampah? 7 tahun yang lalu kita kandakun. Akhirnya kita ngomong suatu saat nanti yang akan menjadi masalah besar di Indramayu adalah sampah. Kejadian sekian. Lah ya iya makane ketika kula lan panjenengan sami ngeling-eling kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu orang yang nasionalis banget, orang yang paling mencintai negaranya, orang yang paling mencintai wilayahnya. Makanya kita wong Majasari, lahir ning Majasari, secara tidak langsung Allah sudah menunjukmu untuk bertempat tinggal di Majasari. Buktine lahir ning kene, urip ning kene, gede dekang nih masih ning kene. Berarti bakal lahir ning kene, urip ning kene, mangane ana ning kene, bakal lara obate ana ning kene. Beli mungkin Gusti Allah gawe sampeyan ning Majasari obate ning Mekah, modar dikit. Lah ya iya, tapi ternyata kula lan panjenengan sami dengan milik kita sendiri tapi sudah mengabaikan sing banyu ya wis sembuh banyune wong kanak-kanak sing ditokoni. Iya kan? Akhirnya sing suki wong kene ta wong kanak-kanak? Wong kanak-kanak, wong kene hanya sekedar menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek, tidak pernah menjadi pelaku. Akhirnya kan karena telat sampiannya akhirnya mudun kan undang-undang ketika pengelolaan air itu di atas 10.000 maka kena pajak. Ya itu kan cara supaya aja memproduksi banyu sampiannya.
Lah ya iya, tapi kalau dengan kesadaran masyarakatnya sendiri, kita buat sendiri, kita bangun sendiri, terus dibagikan untuk masyarakat sendiri. Sok lamun anak putune sampeyan sing gawe banyu, wani beli ngracuni wong tuane. Wani beli bakal, tapi bakal kien wong kana-kana sengit ning sampeyan kari blebek beracun modar kabeh, Bro. Loh, makanya kembali kepada sebuah titik. Raja Irbil kepeduliannya terhadap negaranya, nganakakan muludan wal tahun pitung dina pitung, akhirnya negaranya terkenal, investor masuk, kembali kerajaan Irbil stabil lagi. Akhirnya karena kerajaan Irbil sing maune ancur lebur bisa jaya maning, negara-negara sekitar mempertanyakan apa awite. Akhirnya Raja Irbil cerita, maka mulai negara-negara sejen meluan muludan, negara kian muludan sampai tekang Indonesia. Siapa kang mulai muludan ning Indonesia? Pertama kali ning Indonesia ana muludan gede-gedean iku ning wilayah Aceh. Bisa dikirimi catatan sing Raja Irbil. Itu di Indonesia. Pertama kali ana muludan anane ning wilayah Aceh, kerajaan Aceh. Bahkan ning Jawa aja Kang, bahkan ning Jawa pertama kali ana muludan gede-gedean iku ning wilayah Demak. Kapan? Nalikane Demak Bintaro dipimpin oleh Raden Patah. Acaranya apa? Nanggap wayang peresmian Masjid Agung Demak. Makanya Majasari bakal pengen luwi maju maning muludan dewek bu, aja ngepel. Iya tapi Majasari wis muludan, ya muludan ke masjid, bala desa kan belilok muludan kok. Daya iya ngandakakan muludan ya terus ya dimpani dewek masyarakat ya sekali-kali lora ya sekaruan BLT ora keduman ora dikaku. Lah ya iya, jadi Raja Irbil itu melakukan akhirnya negarane maju. Nah, salah satu catatan kang ana ning muludane Raja Irbil apa sing teka ning Indonesia iku kang arane Maulid Barjanji. Iku catatan muludan. Nyatet apa? Nyatet tentang sejarah Kanjeng Nabi. Sejarah Kanjeng Nabi pertama kali ditulis ning apa? Yaku ning kitab Maulid Barjanji. Jadi Maulid Barjanji itu sejarah pertama yang dicatat. Sedurung Barjanji durung ana wong nyatet tentang sejarah Kanjeng Nabi. Setelah Barjanji mulai metu golongan Debasim Tuduror terus Siraton Nabawiyah, sejarah Nabi mulai dicatat. Bakal pertama sejarah pertama dicatat inggih punika ning kitab Maulid Barjanji. Makanya Maulid Barjanji iku apa? Kanda tentang sejarah Kanjeng Nabi. Sing awit wa ba'du fa aqulu kun nyritakaken nasab walamma aradallah, nyritakaken tentang Nur Muhammad walamma tamma min hamlihi, ya kan nyritakaken apa? Kelahirannya Kanjeng Nabi, ya kan? Ya menekakan kan wis tanggal 14/15 berarti kan sifat-sifat bayine Kanjeng Nabi. Begitu lahiran ki priben, enggak kan konon. Nah makane ngaji supaya aja ngaco kudu ana kitabe. Sing ndi ja Kang ya sing Barjanji bae wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi arrasahu ila samail mumiyan bidzalika rafa'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil wa annahu al-habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa saja wa barozalan dilahiraken. Siapa kang lahiran? Sallallahu alaihi wasallam inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi priwen lahire begitu merojol dangol andase wa di ayadaihi alal ardi, tangan loro nepak ning lemah.
Dadi tangan loro dadi dongol, tangan loro nepak ning lemah. Terus sujud jelas. Kanjeng Nabi nembe metu bae wis sujud. Iya. Jadi Nabi Muhammad nembe lahir masih bayi be Kanjeng Nabi wis bisa sujud. Ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud-sujud. Bayi kanda bayi kita makin sampian bayi duduk ya aja tersinggung, kita malah lagi kanda bayi, kecuali sampiannya bayi tersinggung ya los, mungkin kita malah lagi kanda bayi. Kanjeng Nabi masih bayi kuis bisa sujud. Menjaga kita kan anak bayi 50 tahun dorong bisa sujud si bayiku ya kan, makanya Kanjeng Nabi wa di ayadai alal ardi ya kan jelag sujud, sawise sujud nembe rafi ar-ra'sahu ila samail, ngangkat endase mengdubure langit, mumiyam bidzalika rafa'i ila sadadihi, mumiyam berharap kelawan apa? Kelawan diangkat endase Kanjeng Nabi maring langit, nodokaken dhuwure derajatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa derajat beliau itu tinggi? Karena awale gelem sujud. Bakal sampian pengen dadi wong hebat sujud, bakal beli sujud bangsa hebat terus. Kanjeng Nabi bisa oli gelar sebagai hamba Allah. Siapa yang memberikan gelar Nabi hamba Allah? Langsung Gusti Allah. Sampian ngaku dadi hamba Allah, sing gelari siapa? Oi, aku sebagai hamba Allah. Iya beli sampian kok. Iya sing ngupai gelar sampian hamba Allah ku siapa? Ai dadi kegelar dewek. Lah ya iya paingan hamba Allah oli gelar dewek digulung dewek suwe-suwene. Ya hamba Allah kita mah ya. Ya karena yang memberikan gelar kita dewek. Iya semono ya ne bakal nyumbangnya setitik gak hamba Allah serok titeni. Iya aya nyumbang muludan pira seket sing sapa hamba Allah be tulis. Iya bakal nyumbangnya setitik ya hamba serok 4 juta hamba Allah tutup tulisan narane aku. Jadi hamba Allah kita mah oli gelar dewek, jadi digelar dewek, digulung dewek, bakal nyumbangnya setitik ya hamba Allah konon ya. Iya bakal nyumbangnya akeh jarane kita nih ditulis. Iya ya angel hamba Allah daden semanjinge. Iya golongan hamba Allah daden. Loh ya Kanjeng Nabi langsung sing ngupai gelar Gusti Allah subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah yang kasih gelar, maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa hambanya. Siapa hambanya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mendapatkan gelar hamba Allah? Karena sujud. Duh, balik-balik sujud. Iya. Loh kenapa? Karena sujud itu adalah identitas kamu sebagai hamba Allah. Sepira ngandele, sepira yakine, sepira percayane karo Gusti Allah, bakal durung sujud beli diaku jadi hambane Allah. Wih, masa aja kang sok. Loh, yang bengene ki anak makhluknya Gusti Allah sing ngandel, yakin, percaya karo Gusti Allah, tapi beli gelem sujud, diusir ning Gusti Allah. Siapa? Iblis. Iblis ya Kang. Iblis ngandel karo Gusti Allah. Delengen ceritane. Iblis ki bengene tangan kanane Gusti Allah. Makhluk kepercayaan, pernah diangkat dari tim pansus Jibril. Iblis ki ketua tim pansus bengene. Kapan? Nalikane ning alam dunya ana makhluk rombongan Banul Jan. Banul Jan kan ngaco karepe dewek. Akhirnya Gusti Allah perintah, ya kan? Pansus. Untuk apa? Musnahkan Banul Jan. Siapa panglimane? Iblis. Wah mudun berantas habis. Wong pansusnya Gusti Allah mah laka berajat mama jari kukut. Beli kayak pansusnya kita judi online habis ngesor bandar mah butuh ini.
Lah ya iya durung ana sing ditangkep-tangkep aja. Iya kayak kita nih goblok ya kenemen. Loh, ya bayangin mainin HP kelatak luduknya kiengan kesira masuk. Pak ya encak sing rada cerdas kamikirku. Lah Pak Serok sampeyan main kuclak sing bandare adep-adepan ga? Yakin beli bisa menang? Yakin beli? Beli sing bandari adep-adepan wis aku durung tentu menang. Kin maning bandare ning diajak kenemenen ke goblokku. Iya? Lah ya iya. Oh, tadi iblis ketika dari tim pansus semua Banul Jan dihabisi semua. Ngadep karo Gusti Allah, lapor Gusti. Kenapa? Banul Jan sekarang sudah saya selesaikan semua. Di mana sekarang kamu taruh? Banul Jan kumpulakan yang tempat kang arane al-waqwaq. Ulang gulatin yang kitab apa al-waq, ternyata wilayah sin ake puluwe. Ya kayaknya maning Indonesia kon kunggiringe. Ya kan negara Indonesia kan negara kepulauan. Pira lagi kita sekolah ku Indonesia ku 10 kuana 13.000. Kin golongan 17.000-an lah. 17.000 pulau di Indonesia. Kayaknya man digiringe mene bocokun. Kayane sakane ke setengah golongan mekonon ora. Akhirnya iblis laporan. Begitu selesai laporan ya wes. Nah, begitu laporan kan tim sukses maunya kira. Sukses beli iblis. Sukses beli. Sukses. Makanya begitu ada info baru dari langit, apa? Gusti Allah dawuh ini ja'ilun fil ardi khalifah isun arep gawe maning khalifah ning alam dunya. Iblis kan wis pede, reang sing diangkat. Yang reangnya tim sukses maunya ora. Barang wayah wah. Gusti Allah gawe khalifah sing diangkat siapa? Nabi Adam. Sewot beli iblis. Itu bakal ada tim sukses terus orang ada di apa-apa terus sewot. Itu cerita anyar, Pak. Cerita bengen gunku. Iblis kan sewotnya temenan. Gusti Allah priwen-priwenan reang sing pegel reang sing kengelan gratak grutuk kudu ngewaya pengangkatan sing diangkat bocah wingi sore reang sing gratak grutuk ora dadi pamong ora dadi RT mungkas iblis cerita iblis reang kene Pak. Iya makanya iblis kan dugale beli kira-kira ning Nabi Adam makanya ketika kabeh makhluk dikongkon sujud ning Nabi Adam wis lagi dugal-dugal ya kongkon sujud pisan muncul iblis blek Gusti ya kan fasajadu illa iblis kabeh makhluk pada sujud sing beli gelem sujud iblis aba wastakbar beli gelem sombong ngeriang tim sukses sing dadi ngune apa kan agak melikang bae tim sukses sing ora didadak kenapa apa iya iblis kur kita malah lagi kanda iblis kinki iya lagi kanda iblis yang sing geradak gerutuk kuwen mau neng loro aing loro ni biting mani yang ngentokaken Banul Jan lagi cerita Banul Jan mang biting sampeane kah lah iya akhirnya iblis beli gelem sujud akhirnya Gusti Allah takon mana'aka apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam. Iblis jawab khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti sampeyan gawe isun. Delengan omongannya iblis. Sampeyan gawe isun berarti ngaku beli sing gawe Gusti Allah. Ngaku beli. Ngaku berarti iblis ngandel beli Gusti Allah. Ngandel. Percaya beli Gusti Allah. Percaya. Yakin beli Gusti Allah. Delengan. Ngandel, percaya, yakin bahkan bukan hanya ngandel, bukan hanya percaya, bukan hanya yakin. Malah iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Gusti kanggo ngluntungaken anak putu Adam kira-kira zaman jing surga saya butuh kekuatan. Akhirnya iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah di ACC beli. ACC bukan beli ngandel dicek ning arsip. Berarti kekuatannya iblis dipai siapa? Makanya hati-hati karo bocah kieu. Kadang-kadang santri nembe bisa ayat kursi gal setan diajaki gulek. Sok lamun setan yang lawan potel sira gugurannya.
sakti pada baik kan aja nembe dau tingkat santri kiai wali nabi bengen adep-adepan karo bocah kiyen nabi ne dimpos bun-bunane koreng kabeh nabi ne nabi siapa Ayub alaihi ngene hati-hati kita lawan ini kekuatan Allah lah ya memang setannya kekuatannya siapa berangsane duwe kekuatan dewek kono itu berarti bagaimana orang kudu bagaimana kok Gusti Allah kepriwen-priwenan kongkon ngalahkan iblis-iblis di pai kesaktian ini sih rama Gusti Allah jadi takoni priwen-priwenan beli sopane manusia ge lebakin aja ilok takon bagaimana sih Allah tuh nggak boleh beli sopan ini gerbiak gutan Gusti Allah priwen-priwenan pengajian jeutan ayo ya beli serok sing mau gelendangnya makonon iya ya Gusti Allah mareputan harapan beli urusannya reyang kun bah ya yang menusa ku rewele dadi loh ke anak babi haram gelendang gawe babi kedik hari diharamakan mau nih aja gawe maning Gusti lesirane sapar gawe harapan beli urusannya kan ya makanya kita dewek gak sadar loh maksudnya ya zaman kun kita Hasan Wahyudin ke buku lebakin ki nyatet teh. Lapa? Aja maning kun tingkate kuwu camat ora sempurna. Gusti Allah sing sempurna be salah ning rombongan kuno. Terus yang paling sempurna siapa? Gusti Allah. Ternyata kan anggar salah nih matane sampean. Apa maning tingkate kuwu? Kuwu apa BLT ora racak temen. Santai bae wis biasa omongan golongan kun. Aja maning kuwu kiai ustad ya. Gusti Allah beti kritik golongan kun mbo je Gusti Allah kepriwen waya pengajian di hutan gede iya hari wingi ana sandiwara lakautan lakangin yang manusia kayak kono maksudnya manusia nggak boleh bertanya iya kan latus alu ma yaf'al kamu jangan tanya apa yang Allah lakukan tapi kamu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nggak boleh nanya-nanya Gusti Allah kepriwen-priwenan iya nggak boleh jokang sing sembayang jare siapa sing sembayang malang gelendang bae Gusti Allah kepriwen kita sing sholat sembayang wiridan angger melarat kan sing ora sembayang sugih ayo ya beli serap mung ora nyeblok pe ning cangkem sampean ndak bengi iki tak caplokna tuman manusa kaya kene lha Gusti Allah je priwen-priwenan iya Gusti Allah memberikan kekuatan pada ya endak kuasane Gusti terus priwen ya orang kudu priwen kali jalanaken itu lu beli kudu menang lu udah kalah gak sih penting berusaha ya lah ya iya ya pakai sampeyan para karo Gusti Allah mangsa ngara kalah sok masa sok sepira hebatnya setan sepira saktine setan sok ana beli cerita ning kitab atau dongeng setan nekak wong lagi sembayang sok ana beli anak beli lah lo kenapa yang ngeper setan itu kenapa aja kang setan ngeper kayak ya serok baik singarane setan iku lagi luru batur meng suarga ta meng neraka luru batur meng neraka sampiannya lagi sembayang Allahu Akbar sujud ditekak nih setan klekok mati dalam kondisi sholat surga dan neraka rugi beli setannya rugi lang batur siji sakane kesembayangan sih laku masa wania setan be serok sampiane sembayangnya sholat wiridane sholat sedekahe sholat ayo serok tekakan wani beli ngeper setan ada tekak lagi sedekah wong kok mati suarga yang baturnya siapa iya sak bakal sembayangnya sholat wiridane sholat sedekah yatim piatu fakir miskinnya lamun medit yang buki jadi sing penting gula lan panjenengan sami dedalan keparkara Allah Subhanahu wa taala setan mangsa ngarawani sehebat apapun setan duh ya mung sampeyan kan mikirnya kan bengen mah beli makonon ora ya oh iya bakal kebaikan kekuatan Allah bakal kejahatan kekuatan konon barang sing jahat luwi akeh berarti Gusti Allah kalah konon nggak bisa dua-duanya sengaja dibikin oleh Allah Subhanahu. Masa aja kang Gusti Allah gawe kejahatan bari apa ora sopan takon bari apa Gusti Allah mah bisa baik kadang-kadang kita gawe sesek gawe dugal tapi ternyata bener juga
Sampeyan wong Majasari kan putek gara-gara maling naro gas angel, naro motor wedi ora. Iya kan? Sengit kan ning maling. Ya. Tapi sadar nggak mantu nira dadi satpam awiti ana maling? Halo? Mantune sampeyan dadi satpam ku awiti ana lamun laka maling, ana satpam beli. Nah, dadi sing dadi satpam matur kesuwun karo maling Gus. Lesok baik berapa ribu manusia Gusti Allah gawe dalan pangan awite anak maling. Kin nembe kanda satpam durung kanda pabrik gembok kita. Ya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan, menciptakan kejahatan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji sirar dadi wong bener ta dadi wong salah. Lho lah apa? Ya kan derga pada baik dadi wong bener pegel, dadi wong salah pegel beli pada baik. Masa jakang serak bakat beli ngantel muruk ning tajuk kongelan pegel akeh sing nyengiti, apa bakal mabok bae akeh sing nyengiti. Halo? Pada beli? Pada sampeyan gawe kebagusan pegel apa bakal gawe kejahatan pegel? Yang rumusnya jelas, wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ai lempeng bae Pak. Mungkin ini tiwas tekan jot-jot Allah. Bahkan yang kene ne giul maning jawabku. Ulangi. Wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Oh, sedek murakin gua. Wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Kalau kamu dalam melakukan kebaikan itu ngerasakaken blenak, ngerasakaken susah, terus mereka yang melakukan kejahatan pun sama pada baik. Sok sampeyan ngimami tajuk kengelan pegel angger dirasani, apa bakal dadi bandar narkoba beli kengelan ta? Kengelan beli. Kengelan pada baik. Sampeyan pengae wong tahajud pratin beli. Pratin jaga hati sudan ngrecek ngantuk. Ya, tapi karena pengen tahajud tapi dipaksa. Tengah wengi kita tangi. Ya, bari aja ngantuk tak adusi sekalian. Berangkat ke undang dan begitu tahajud kan kerasanya hebat banget, hebat kita wis wong sejen bangsa tahajud. Kita dewek sing kon hebat ya kan? Oh iya, dengan penuh perjuangan kudu tangi bengi. Terus apa bakal maling ayam beli kudu tangi bengi? Tangi bengi beli maling ayam. Iya kan? Ngantuk, blenak, pegel, tapi yang kudu nyolong bocah kunku. Akhirnya tangi beli. Tangi apa sampean mah tangi tahajud ndes banyu wudu manjing rumah, gelar sajadah, bakal maling ayam sawise tangi mengjero rumah apa metu Majasari. Muter Majasari. Ngulati kandang, endi kandang sing blongo. Iya, donge anak kandang blongo majikane masih melek, langsung nyolong tang ngenteni dikit. Ngenteni dodok ning sor gedang dirubung lamuk atis semangat bae bocah kieu iki. Datak dukor maling ayam pisan sirak. Supaya apa ya? Supaya tantangannya sama. Kamu melakukan kebaikan capek, pegel pada bae. Iya kan? Lah ya iya sing dadi ketua kejahatan apa beli kengelan? Apa beli dirasani? Apa beli dikandakaken ning uang? Makanya aja ngeper. Diangkat dari ketua jamiah kini pada ngomong, oh dongeng ketuanya kian patungan maning patungan disirah embu ketua apa ini itu ketuanya kan terus berakbak, ya Allah tiwas kita kengelan, tiwas kita pegel, anggota malalaka terima nih wes marian baik loh ketua cap apa gampang bungkes seki. Halo aja lok mungkes jorna baik lo kena biana uangnya dewek sing recok bayana di ketua di siapa biar ngomong serok jadi ketua dewek orang camplang nih lo menang aja pendelak-pendelik uang menang kader merurang menusa kayak kononku potongannya gejelas wah
Iya. Ya. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan jangan pernah takut. Jadi sehebat apapun setan tetap kalah. Syaratnya siji sampeane belajar parek karo Gusti Allah. Ya, tipu daya setan itu lemah. Inna kaida syaitan dhaif. Upaya-upaya setan itu lemah. Katone bae hebat. Akhirnya angger kalah. Wah, setan ngadu domba anaknya kiai, anak kiai hebat. Gawe pondok pesantren, anaknya 5. Kiai sepuh ninggal dunia. Akhirnya karena kiai sepuh ninggal dunia, iblis teka ditu anaknya. Tukaran beli anak 5. Tukaran beli dadine. Tukaran jare kakang reang sing warisi. Karena bapakku maune berjuangnya karo reang. Adine nyeledok. Ya kakang bagian tua, kakang yang ora mondok. Loh, lah bakal pondok digopekin wong ora mondok terus jadi apa pondoknya? Kan tukaran dadi lho. Nah, gara-gara tukaran akhirnya menenge ning kono beli pada. Ora kan? Ora. Mau ning Majasi ke ngali, sijine mana Mangkuningan, ngali maning Mang Majalengka, sijine ngali maning Mang Subang. Sukses enggak setan? Sukses beli. Sukses katone. Justru di sini awal kegagalan setan. Loh, gagal aja Kang. Sing bubar lu anaknya kiai. Terus sing aran anaknya kiai ngalia mendi be gemang sangara gawe diskotik. Gawe ini apa? Tajuk, pesantren, madrasah. Sing ali Mengkuningan gawe madrasah, sing ali Mengsubang gawe pondok, sing ali Mengcerbon gawe pondok. Akhirnya ilmu sing mau ning Majasari bae kah melarat dadi. Setan nepak batuk maning aduh. Gagal maning son. Iya kan? Nah, makanya ikhtilafu ummati rahmah. Jare Kanjeng Nabi tukarane umat isun ku bisa dadi rahmat. Duh, masa cekang tukaran serep. Kiai karo kiai tukaran ustaz waro. Ini bagaimana? Itulah rahmat. Buktine serep. Ning Majasari ana tajuk bira walebe. 13 anak 14 bayangin semono akeh. Terus diteni tajuk sing ngadeg 14 asli karena pengen nyebarakan syariat Allah apa karena mau tukaran karo pengurus lawas? Ayo jawab. Serok diteni tukaran kana wite usul ora diterima mungkas gawe maning dadine. Nah ana maning kine kunut kine beli kunut gawe maning kan. Dadi akeh tajuk awi teh tukaran. Halo. Ya itulah hebatnya Islam. Tapi ya gara-gara tukaran akhirnya kinana tajuk. Akhirnya setiap blok anak tajuk. Ketika anak tajuk berarti akeh bocah santrine. Bakal tajuk 14, padu 5 be bakal sing jamaah. Serok. Jamaah maghrib ana 5, tajuknya ana 14, berarti wong pira? 70 wong Majasari lagi jamaah. Hebat beli. Tenang wa, tekeloni barang Mas Abian. Ya, iya ya kayak sing beli yang sembayang kan enak alasannya. Sira orang dongol-dongol terawih ngendi tajukan ren tata terawih ini. Ya ana ora sing mokonon ka. Lah wingi kita ning tajukan alaka masjid. Kita ning masjid lah ning tajukun wong emang ning omah bae kun. Ya, jadi tipu daya setan wis mangsa menang. Jadi wis ayo belajar sujud ning ngadepane Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi ku bisa nih diangkat derajate. Wa innahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Sampai tekang dadi kekasih Allah Subhanahu wa taala lan paling bagus ya apa tabi'uhu watak dasare Kanjeng Nabi bagus. Kenapa ya? Karena mau sujud. Wong bakal sering sujud yakin saya lawas saya bener, saya lawas saya bener. Jadi bakal urusannya karo sujud li rongokna ki wong Majasari aja ngenteni kok ngana bocah Majasari kanda karo kita ki ibuku yakin anak bocah kene Kang asline mah kita ku pengen jemeng tajuk ning masjid ya terusun apa tadi beli
Ya kan dikawuru dewek yang masih doyan main, doyan mabok, bakal masih arak-arakan ya kita masih ribut. Nah, ya terus apa kaitannya? Nah maksudnya, beli kudu bener dikit, nyung sebabnya dikit. Maksudnya sembayang abe dikit. Duh, apa bakal wong sembayang ku sirane wis mari maboke, mari maine, mari karepe dhewe kesuwen keburu modar sirane. Jadi ya jangan teni bener dikit, sembayang be dikit. Duh, ya ada pun mabok, siapa aja maning kun kiai serok takon wong kene nih. Bagus beli mabok. Beli. Usah aja takon usah aja takon kiai. Sing maboke be asline ora pengen ora apa. Ya mung priwen sih ora bakal wis ngembul wangil mlayune kok. Menang aja pendelak-pendelik sih anda kamane. Lah ya iya. Iya, jadi jangan kamu paksa kiai untuk menyatakan mabok itu halal, nggak bisa. Sekali haram ya tetap haram. Ya adapun kamu kecemplung nih kono ya priwen sih, tapi bakal sembayang loh, ini perkara lain loh. Lamun hukum nggak pasal ya ku sejen. Bakal sembayang identitas, bakal mabok main pelanggaran. Duh, ya kan beda. Baka identitas sira dadi wong Majasari, sampeyan dadi wong Majasari. Apa identitasmu sebagai masyarakat Majasari? Identitasnya apa? KTP karo kakak, benar? Sampeyan wis duwe kakak, duwe KTP, terus mangkat Mang Dermayu numpak motor, ora helman, sime langka, motore blong, ora pajak-pajak. Akhirnya ditangkap polisi, tangkap kan? Salah beli, salah. Tapi batal nggak jadi penduduk Majasari? Batal beli. Beda urusan, kan ana hukume dewek, kin ana hukume dewek. Ya tadi sira mabok, sira main karepe dewek, ana catatan dek. Tapi bakal wae sembayang menyung sebak krungu. Woi. Jadi ya mau sembayang beli kudu bener dikit, sembayang bedik. Engkau bakal sholat sembayange yakin kendo maine. Duh menusa kuyong kaya konon bakal kencang maksiate kendo sujude, bakal kencang sujude insya Allah kendo maksiate. Jadi kun kencang-kencangan bedikit. Jadi sing penting mengtajuk bedikit. Ya tapi mang tajuk kan jakang kudu bisa jampi wis bakal karo kita sing penting tekan mang tajuk jampine rep sirep sedakep jampine reyang pujare wong ning ngarep sedakep krekep. Rok imam ngadeg melu ngadeg imam ruku waya ruku yang wacane apa subhanallah petro subhanallah 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 pingbira setangine imam aja ditungi maning ruwet banget dilogek. Bayang kudu mengenal kesuwen sing penting tekan ing ngajog. Lah, kula wis paling anti nyalakaken wong salat. Oh, itu salah enggak diterima, sing terima bapak tuan irang kan nek. Tang-tang kita mah. Ya itu kan syaratnya besok. Anda berani menyalahkan orang yang sujud di hadapan Allah. Priwen-priwen gue cekin gue sujud. Oke? Ya awal-awal nenek kudu niru ning kiai nenek belajar. Awal-awal ora apa-apa sing penting nyungsep. Begitu sujud sikile nyerkengkel kayak bebek jor na ora wis jor. Ya tapi kan jelas di hukumnya a'dhu usujudi sab'ah. Kita nega ngaji bengenek weruh yen sujud kudu pitu sing napak weruh. Tapi bakal dilarui ku beli mangkat kok mengkene bocah iki. Wong sing arane wong tua wa angel didik. Ya, ngarane wong tua kok kaya asem tua, weruh asem tua. Weruh beli. Ya kulite dimek ya krebak. Dagingnya ya biak letrek. Kulungsune matos sing aran asem ki wa. Awas kan asem kita makin ki. Kulungsu sing atos ku si asem ku ora. Makanya jadi syarat dasar kula lan panjenengan sami sebagai hamba Allah apa? Sujud dulu. Adapun kono masih melakukan kemaksiatan, salah tetap salah walau bagaimanapun salah. Tapi bagaimana salah? Yus karin jaluk pangapura bae karo Gusti Allah sing arane golongan kin kuwi lakas sing beli salah kusrok potongan-potongan mekene.
Wis aja ning sor sining dhuwur ya pada bae. Aja sok ngerasa hebat manusia. Loh, iki sing ngarane manusia ku salah mangsa wurunga. Aja maning kuning salah, ning bener ya gak salah. Al insanu man kana mahasinuhu masawihi. Mahasin itu apa? Kebaikan-kebaikannya juga masih salah. Loh, sekalipun baik masih banyak orang yang menyalahkan. Bokat beli ngandel serok. BKM rapat, wis sing imami masjid kiai bae 5 waktu, tolonglah ning masjid kian. Akhirnya jari kiai ya wis ora apa-apa, kula siap. Akhirnya kiai ngimami subuh teka, zuhur teka, asar teka, 5 waktu istiqomah. 3 tahun lawase. Hebat jari sing seneng. Jari sing sengit ya ku nek istiqomah ta mong gentenan. Dadi ning Majasari laka generasi penerus karena sing tuane beli gelem ngalahi cah. Ayo serok. Halo. Iya beli. Serok, sepira bener ya, angger salah. Ana wong lanang eman ning rabi mangkat nang pasar diatur, rabine bebasu melu meresi. Ya, rabine masak melu nyisir bawang rewangi. Hebat enggak suami seperti itu? Hebat beli. Hebat jare rabine. Takon nang emboke serok. Embu jedong entes kawinan orang dongol-dongol jisira. Sekarang manusia aja melang salah mangsa burunga. Tapi siji koncine sawise salah ngaku aja melayu tangkep ning Lombok dadi nikah. Lah iya wis ngobar wong melayu ngaku ya salah ditake. Lah ya iya wis mateni wong 5 dikubure ning guri umah bae. Melayu pisan angger kecanda terus ya kari ngaku salah sia kula salah terus njaluk pangapura karo Gusti wis mangsa ngarah kongkon beli salah golongan gini bae serok kana beli sing relok salah ngacung serok bayari 1.000 waktu kini iya ngeper lo kena biar kakein sih jangan salah ya lo terus apa masalah kalau enggak masalah asal kita ngaku karo Gusti Allah Gusti kita ki akeh salahe akeh dosae akeh beli benere akeh karepe engko dipangapura aja melang-melang laka manusa sing bener kabeh salah mangsa wong ana wali iku kekasih Gusti Allah dedonga ning di dedongae ning tempat kang paling mustajab ngendi lagi tawaf pragat tawaf ning multazam ku ngendi multazam ku Hajar Aswad lawang Ka'bah ning tengah-tengah warane multazam kuwen tempat kang paling di ijabah tempate paling di ijabah waktune tengah wengi sing donga wali kongkon beli mustajab priben tapi tetep ora diijabah apa njaluke wali mau Gusti sawise kula nglaksanakan umroh bengi kieu Gusti kula nyuwun aja sampai kula gawe maksiat aja sampai kula gawe salah digeguyu ning Jibril disira bakal sira beli gawe salah beli gawe maksiat terus sifat pangapurane Gusti Allah ku arep ngapa jadi Gusti Allah duwe sifat pangapura Gusti Allah duwe sifat syadidul iqab ya kudu fair kandhake aja melang mabok bae main bae terus dijaluk karo Gusti Allah terus dipangapura kabeh dosane terus ning swarga aja iri bandare kan duduk kita sira mah iri bae lho kek ya ku enak temen je maksiatan teman-teman donge mati manjing menengah iya Gusti Allah duwe hak mutlak liyaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasya bisa bae Gusti Allah mangapura sapa bae sing mabok bae terus di pangapura arep melu-melu apa sirane bisa bae Gusti Allah kaya konon enggak ti aja melang-melang woi sebelah kanan ka aja melang-melang ana sifat pangapurane Gusti Allah kok njaluk di pangapura maca begitu sujud perangkat sujud astagfirullahaladzim ya Allah jaluk di pangapura sedaya kesawonan ula diwaca mending astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah padu 70.000 we Pak sedina suwengi durung-durung acan wis ada aja ada dikit kari siapaken bae beli bisa pitung padu pitu teu sembayang
Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wakat sing rada dawa ya ana astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Nyerimpet jakang bakal, maka nyerimpet yang membaca sehari kali ditembang nabe bari aja nyerimpet. Astagfirullah rabbal Astaghfirullah minal note wis anggetuan aja mengerep balik maning Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah. Lamun ditambahi maning jakang oli asal note angger Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan. Asal note kuon aja ngerep sejen konene duh mangkenen teman rasane wong lagi kaya beli ngalami wis percuma urip langkaar wis percuma urip langka aja mono-mono balik maning astagfirullah rabbal Astaghfirullah. Bukan njaluk pangapura bari griyengan. Lamun bahasa Jawaan jakang oli-oli ya Allah kula nyuwun di pangapura kesawonan kula, anak-anak kula, istri kula, sedulur kula, tangga batur kula sedaya nyuwun di pangapura dosane, nyuwun diterima amal ibadah. Lamun bari nembang si oli serok bari jerit Gusti kula salah nyuwun apal kabeh batin kula sumpah arep ados ning sumur lalat sumur sere jekan mbah kaduan sumur sere mbah lah dadi jekan dadi sing akeh njaluk pangapura maring Allah subhanahu sing endi awite sing sujud karena kanjeng Nabi dewek begitu lahir sujud makanya wa annahu wa innahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sawada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal wada'at lan ngundang ummuhu emboke kanjeng Nabi siapa kang dundang lakine wis langka dadi sing dundang mertuane siapa bapak tuane kanjeng Nabi lagi apa wa huwa yatufu lagi tawaf ya tuful Ka'bah bari ngenteni putu lahir tawaf dikit Abdul Muthalib beli kaya wong Majasari ngenteni putu lahir cek gaplean ya anu ne masing tawaf ka tawaf Majasari kanan tawaf tapi beli ning Ka'bah ning omahe dewek bari gawa buntut pek kepret ya iya bari kendenge ditawuri blara ya tawaf ya ada teh bapak tua mah ya iya wa huwa yatufu bihatikal
baniya wa akbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munafa akbala musri'an terus gegancangan sapa Abdul Muthalib mendi nuju datang kelahirane putu begitu ndeleng putune gagah ganteng mancret wa balagha minas sururi berak bunga amarwata suta kono ora kan ya sandiwara ayo berake beli kira ya kenapa yang putune ganteng sing arane bapak tuwa iso aja maning putu ganteng ireng gedeng ya putu riang iya berake yo wis arane putu ku ya putu anak masih disentak putu le bisa ya iya sing arane putu abote makaya watu emane madurung ya bukan ora ya iya jadi fa'at bala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi lo diberak bunga cak diemban si putu terus wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin wa adkhalahul ka'bah kanjeng Nabi langsung digendong di anjing namang jero Ka'bah begitu gledak ning Ka'bah bapak tuane dedonga ndongakaken siapa ndongakaken putune ning endi ning jero Ka'bah beli tanggung-tanggung bareng bapak tua mbok tua kene mah beli dianjing nang Ka'bah digledakaken ning nampan digebrak-gebrak bisa aja penjelak-penjelak uang sirane kemana wis karuan dedongane waktu bayi arepan lahir dongane karepe dhewe beli dedong ya Allah muga-muga anak-anak itu jadi anak soleh bagus loh bedongane ya Allah serantal anakan kadal seruntuk ayo ya beli anakan wong sing arep lahir didongakaken serantal anakan serundul anakan putu nira kunku akhirnya bocah gedene serantal serundul ya gara-gara mau donga yang sing arane dongaku nempel dongaku nempel omongane wong tuaku donga makanya suruh kenapa aja Kang ana sing takon kenapa aja baka watak blesak kuci nempel jening bocah ya baka watak bagus ya karena dongane sampiane sud donga apa serok bokat beli ngantel baka anake ngambuk ya kan lawang blubrak sirama dosa aku dadi kaya iya enggak iya anaknya dikongkon ning bapane terus bapak iku ngongkon ku kita baik beli kasih jene akeh sejene apa ngomongnya siram rewel kaya lah ya iya jadi Abdul Muthalib taro ning Ka'bah terus didongak maring Allah Subhanahu wa ta'ala wa adkhalahul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin wa yashkurullaha ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'tah dadi dongak muji syukur maring Allah Subhanahu wa walida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surrati biyadil qadratil wa walida lan dilahirakan sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan wis bersih makhtunan wis disunat maqtu'a surra wis coplok jadi kanjeng Nabi mah ora disunati lahir wis nyeleh budele wis coplok ya kan jadi siapa ya ana riwayatnya ya maktu asurah biyadil qudratil hilahiyah kelawan tangan kekuasaane Allah Subhanahu wa ta'ala tayyiban dahinan maqhulatan biqahlil inayati tayyiban aromane wangi beli kira-kira memang rata-rata bayi ya mambune wangi tapi ya blingung kuli wangine aroma bayine kanjeng Nabi wangi pisan makhulatan wisibakan iya bayine kanjeng Nabi wisibakan tapi mangkonon uga anak riwayat sejene wakila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin
Wakila, ada riwayat lain dikatakan oleh orang lain daun bahasa kene mega. Apa? Khotana wujadduhu sing suncing nyunati Kanjeng Nabi iku bapak tuane. Kapan? Ba'da sab'i layalin sawiya, sawise pitung bengi sawise lahir disunati ning bapak tuane. Pragat sunat gawe acara syukuran wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswa wa aulama wa at'ama, gawe jaburan ngempani tangga batur sedulure kumpulaken kabeh. Dadi ning Jawa sing ngawiti ku sapa? Abdul Muthalib. Napa bakal wis sunat apa terus syukuran? Kan Abdul Muthalib bari diemban anake terus diumumaken iki bayi putune sun tekarani kelawan aran Muhammad. Jadi siapa sing ngarani? Bapak tuane bakaning wabaroza, bakaning walama aradallah sing ngarani emboke wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satahmadu. Sing bener ndi? Wis aja takon sing bener kader mangsa weruah sirake. Dadi bakal kanda sejarah aja ngotot. Karena ya zaman ini apa-apa versi sejarah Nabi beda. Ada orang yang mengatakan lahir wis sunat wis coplok, tapi riwayat yang lain mengatakan disunat ning bapak tuane. Ada riwayat yang mengatakan bahwa yang ngasih nama itu adalah ibunya, tapi di riwayat ini yang ngasih nama itu adalah kakeknya. Nah terus aja ngotot. Jadi bakal kanda sejarah biarkan dengan versinya masing-masing. Salah cerita kunku dudu makana. Mungkin dia punya versi baru. Jadi udah bakal kanda sejarah wajah otot-ototan. Ya. Lah ya iya karena kadang-kadang wong weruwe mung-munge ngotot dadine. Lah iya tapi berjanji dewek, Sayyid berjanji itu menulis sejarah riwayat ini mengatakan ini, riwayat ini mengatakan ini. Jadi singarane sejarah itu banyak versi. Indramayu itu Wiralodra ya kan versinya kan. Bakal versi Majasari kan lima konon ceritanya. Loh kenapa ya karena ulu Majasari, ulu Gadingan, ulu Seliyak. Loh, ayah Wiralodra kader bikinan nih. Ulu Seliyak sedurunge Wiralodra wis ana wilayah Seliyak. Oh gitu Kang ya iya ya itu kan versi mereka. Indramayu itu ya silakan. Tapi ketika ada versi yang lain Anda jangan ngotot. Karena nama Indramayu dari mana? Ya kan Indramayu kan Endang Dharma. Endang Dharma kan kecemplung. Dia bukan gawe ceritanya mekono. Iya kan? Ya Endang Dharma kecemplung. Jadi kawinan durung karo Wiralodra. Durung. Jadi turunan Wiralodra kumpoke arane siapa? Nyemplung je. Ya itu kan versi sejarah itu salah jangan saya nggak mau menyalahkan siapapun. Biarkan versi itu ada. Tapi versi yang baru juga ada. Versi yang lainnya itu ada. Ya karena sing aran Wiralodra kan pilih siji. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Sama dengan Siliwangi. Ya, Siliwangi Inti, Galbamena, Jaya Dewata. Loh, ya kan sama Siliwangi semua. Oh iya namakan Gandasari Inti. Dampu Awang di Gumampir, Dampu Awang Karangampel, Dampu Awang Tuban, Ake. Surya Negara di Surya Negara Bulak, apa Surya Negara Tegal Gubuk, apa Surya Negara Lemah Tambak, yang pirang-pirang Surya Negara. Us aja orang kena dikit. Jadi bakal kanda sejarah aja ngotot biarkan versi sejarah itu berkembang. Lah kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami ya kan melihat versi-versi sejarah di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, apa itu nanti akan menambah ilmu pengetahuan karena versi sejarah ini punya makna tersendiri, versi sejarah kian punya makna tersendiri. Jadi bakal kanda sejarah beli kena ngotot desirane ga ora melu kondangan ora pak waktu Kanjeng Nabi lahir sunatan ko. Iya. Nah iya, tapi sing penting beru ternyata ana riwayat sing nyunati ki bapak tuane. Tapi riwayat sejen ternyata lahir wis
wisunat, biarkan versi itu berkembang. Kenapa? Karena dua-duanya tetap mengangkat derajat Nabi. Loh, masa aja kan disunati? Ya berarti kan Nabi manusia, bukan Tuhan. Loh kenapa? Ingat loh, Nabi Muhammad diutus itu setelah anak kecelakaan. Kecelakaan apa? Nabi dadi anak pangeran. Karena saking senengnya umat ning Nabi ini sampai menyatakan Nabi Isa itu adalah putra Tuhan. Akhirnya dadi Tuhan anak. Nabi Muhammad tidak mau itu dan tidak boleh. Makanya untuk apa sunat? Ya supaya tahu ini bukan Tuhan, buktinya sunat. Ya adapun sing ora sunat mengangkat derajatnya Nabi, ini kekasih Gusti Allah. Ya cerdas wis yang pengen tukaran bae kan. Lah ya iya, jadi sawise lahir apa yang dilakukan oleh kakeknya, sawise nyunati putune terus bikin pesta wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswatirillahumma qabrahul bi'arfi masyadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim. Wis pragat semakro ora ya alhamdulillah ya sing ngaji ku semakro wis yo tapi jendurung mang satu tuga loh serok ngundang kiai siapa bega kongkon tutuk sejarah Kanjeng Nabi beli mungkin lu kenapa sewidak 3 tahun Kanjeng Nabi ku masa kandane sejam luwi terus pragat mangsa pragat terus maka pengen pragat ngaji ya berjanjinya dibuka maning dimaknani ora bisa aja Kang deleng ning YouTube kula YouTube wis ngatamakan barjanji katam debah katam yen kula bengi Selasa ku rutinane tafsir Al-Ibriz jadi ya kula ngomong ngaji ning kene kader ngaligen apa ya ngaji ku ya karena pegaweane ngaji jadi mau sekedar ngali genang ngajiku anak kiai sing ngajine bakal diundang bae aku iya aku lama pegaweane ngaji ning ngomong ngaji ning kene yang ngaji ngali maning ya angger ngaji jadi bakal pengen delengan Wabe TV ya kan berjanji prakat debak prakat sakane loro judul muludan orang ora apa prakat na berjanji 4 tahun mang sentoka ya ya bakal dorong lahiran ya kan dane wabantu ya kan walama aradallah kin wis lahiran walama tama sawise lahiran wabaroza entes kun masih ana waduhara masih kebek sampai tekang wakan akhir saya ngono we markabanan bakal wis mau muhayang terus gage berkat wagi iya bang entes wabaroza terus wakana sallallahu alaihi wasallam sadidul hayai wa tawaddu yaksibuna ala wa yarqa wa sabwa wa yabda'u falaqi bisalam ya kan enak gelis prakat terus dong ngabling geus kunku ya iya Pak ingan ceritanya Kanjeng Nabi beli prakat markabanan disekati bae cik lah ya iya jadi kan sama kro bakal ngundang maning wayahe waduharo beli ning kene alhamdulillah monggo kula leng panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة ورسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gorang langkung saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Hasan Wahyuddin. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua dan juga sekaligus memimpin doa dan sekaligus menutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pengatur acara dari awal sampai